अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने सवाल किया कि आपके शब व रोज़ कैसे गुज़रते हैं। तो आपने जवाब दिया कि मैं हर सुबह इस एहसास के साथ जागता हूँ कि जाने किस मोड़ पे ज़िंदगी की शाम हो जाए, और हर शाम इस एहसास के साथ सोता हूँ कि जाने कल की सुबह देख पाऊँगा या नहीं। सवाल करने वाले ने कहा कि ज़िंदगी के इस आर्ज़ीपन से तो हर कोई वाकिफ़ है। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया और फरमाया, एवरीवन नोज़ इट बट हाउ मैनी रियलाइज इट। मौत की हकीकत को जानता तो हर कोई है, लेकिन कितने लोग हैं जो इस हकीकत को, इस एहसास को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। जान लेना काफ़ी नहीं होता जब तक कि उस जानने के अमल को अपने अंदर उतार कर रियलाइजेशन में ना बदल दिया जाए। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितने ही लोगों को दफन करते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो कब्रिस्तान से वापस लौटते हुए ये सोचते हैं कि ये शख्स जिसकी तदफीन करके हम वापस लौट रहे हैं हमारी ही तरह का एक इंसान था, और एक दिन हमें भी इसी शख्स की तरह इस दुनिया को छोड़ जाना है। हम इंसानों ने मुआशरे को और इंसानों को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तरफ अमीर तबका है तो दूसरी तरफ गरीब लोग। एक तरफ इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंशिया, बाशऊर अफराद हैं तो दूसरी तरफ अनपढ़, कम शऊर लोग। एक तरफ फैक्ट्री ओनर्स और बिजनेसमैन हैं तो दूसरी तरफ लेबर और वर्किंग क्लास। एक तरफ साहब इक़्तिदार, साहब सरवत, ताकतवर तरीन लोग हैं तो दूसरी तरफ कमज़ोर लोग। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौत एक यूनिवर्सल इक्वलाइज़र है। मौत मुसावात का इस्तारा है। मौत इन तमाम कैटेगरीज़ को, इन तमाम सोशल डिवीज़न्स को मिटाकर तमाम इंसानों को इक्वलाइज़ कर देती है। वो शख्स जो झोंपड़ी में रहता है उसे भी मौत आती है। वो शख्स जो महल में सोता है उसे भी ये दुनिया छोड़ के जाना होगा। वो शख्स जो मट्टी पे बैठता है उसे भी इसी मट्टी में दफन होना है। वो शख्स जो तख्त नशीन है उसे भी इसी मट्टी की ज़ीनत बनना है। इंसान बहुत ही फॉल्टी प्लानर है। अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अपनी फ्यूचर प्लानिंग में मौत जैसी हकीकत को कंसीडर ही नहीं करता। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ, who stuck into the whirlpool of materialism and running relentlessly to earn money and wealth, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आप लोग दुनिया और दुनिया का माल कमाने में इस कदर सरपट क्यों भाग रहे हैं। तो वो जवाब देते हैं कि हम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, हम ज़िंदगी की तमाम आसाइशों को हासिल करना चाहते हैं, हम ऑल लग्जीज ऑफ लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं। और मैं उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ कि आप बहुत सी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे, देन व्हाट? आप लेमोजीन, लैंड क्रूज़र या मर्सिडीज में ट्रैवल करोगे, देन व्हाट?
آپ کسی پلیشیل ہاؤس میں اکاموڈیٹ کرو گے، ریزیڈنس اختیار کرو گے، دین بٹ آپ اپنا اور اپنے بچوں کا کریئر اور فیوچر سیکیور کر لو گے، دین بٹ کیا ان تمام چیزوں کے حصول کے بعد موت نہیں آئے گی؟ If you offer the solution of this problem of death, I am also willing to be a part of this race of materialism. اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہم انسان زندگی کو حسین بنانے کے لیے دن رات جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی، یہ لائف اٹ سیلف از انسرٹن۔ ہم اپنے نیکسٹ لمحے سے بھی واقف نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کب سانسوں کی یہ ڈور ٹوٹ جائے گی، کب زندگی کی یہ مالا بکھر جائے گی۔ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ازلاں تو بندہ ننگے پنڈے آਉਂਦਾ اس جہانے، نکے جے ایک کپڑے لئی کنا پینڈا کردا اے۔ انسان اس دنیا میں برہنہ آتا ہے اور جب جاتا ہے تو اسے اونلی ون اینڈ اونلی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے وہ کپڑا، وہ کفن جس میں لپیٹ کر اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم اس چھوٹے سے کپڑے کے حصول کے لیے اپنی دن رات کی زندگی اجیرن بنا لیتے ہیں۔ اس پہ ضرور سوچئے گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیاوی زندگی کو ترک کر کے راہبانہ زندگی اختیار کر لیں۔ یہ نہ تو ہمارے دین کی تعلیم ہے اور نہ ہی میرا مقصد۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ حصول دنیا کی خواہش میں اور دنیا کی محبت میں اس قدر غرق مت ہو جائیں کہ اپنی آخرت کی زندگی کو بھول جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ دنیا میں ایسے رہیں جیسے کشتی پانی میں، کہ جب تک کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تیرتی رہتی ہے، اور جب پانی کشتی میں داخل ہو جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ آپ بھی اپنی دنیا اور جاہ و مال کی محبت کے پانی کو اپنے وجود کے اندر داخل نہ ہونے دیجیے۔ جب تک آپ اپنے وجود کو دنیا کی محبت کے پانی کے اوپر رکھیں گے تیرتے رہیں گے، اور جب دنیا کی محبت کا پانی آپ کے وجود کے اندر داخل ہو جائے گا، آپ کی انر ورلڈ کو آکوپائی کر لے گا، آپ کے انٹرنل ورلڈ جو ہے اس پہ ڈومیننٹ ہو جائے گا، تو پھر یاد رکھیے آپ کی کشتی وجود بھی ڈوب جائے گی۔ والسلام۔